12 साल के बाद कनाडा आकर क्या चीज़ें नोट की, क्या कुछ ऐसा है जो पहले से मुख्तलिफ है और हम किन किन चेंजेस को अब तक नोट कर चुके हैं। ये एक दिलचस्प मौजू है। 2009 में जब हम यहाँ से गए थे तो पाकिस्तानी इंडियंस की तादाद थोड़ी कम होती थी और वो ख़ास पॉकेट्स में रहते थे। आज उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज वो GTA, ग्रेटर टोरंटो एरिया, स्कारब्रो, एटिबिको, नॉर्थ यॉर्क, ओकविल, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, मिल्टन, हैमिल्टन, वाटरलू और जो किचनर, आशवा, एजेक्स, पिकरिंग, जो भी हम नाम लेते हैं, इन इलाकों में आजकल इमिग्रेंट ज़्यादा रहते हैं और जो इनकी असल दूसरी आबादी है गोरी, वो थोड़ी आगे बढ़ गई है दूसरे इलाकों की तरफ। ये चेंज है। तादाद में ये ज़्यादा हुए हैं और ख़ासकर हिंदुस्तान की स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। और किसी रेस्टोरेंट में हम जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं, टीम होटल में जाते हैं, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो स्टूडेंट्स पे काम कर रहा होता है। एक उम्र के लोग होते हैं, फुर्ती से काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल उसी स्पिरिट और उसी जज्बे से जैसे पहले गोरे कर रहे होते थे। अब गोरे दूसरे इलाकों में चले गए होंगे, तो बहुत खुशी होती है देख के कि ये स्टूडेंट पढ़ने भी आए हैं और अपने मुल्कों को, अपने वालिदैन को सपोर्ट कर रहे हैं। जो लोग ये जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स अचानक इतने ज़्यादा कैसे आने लगे, तो उसकी ज़ाहिर है बड़ी वजह तो यही है कि कनाडा मुख्तलिफ तरीके से अपनी अफरादी क़ुव्वत को पूरा करने के लिए इमिग्रेशन भी करता है, लेकिन शॉर्ट टर्म भी उनको लगता है कि आगे चल के कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होगी। और यंग जो लोग पढ़ने के लिए आते हैं वेस्ट में, ज़्यादातर वो उन ममालिक में इमिग्रेशन लेके, प्यार लेके फिर रहना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए नरमी पैदा की है, गुंजाइश पैदा की है और हिंदुस्तान के लोगों ने काफ़ी फ़ायदा उठाया उससे। और उसकी ज़ाहिर रिक्वायरमेंट है, IELTS करना पड़ता है, उसकी फ़ीस अदा करनी पड़ती है, लेकिन पहले से लोग हैं वो उनको मालूमात देते हैं और उनकी रहनुमाई होती है, वहाँ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी होगी। और जो बच्चे पास कर लेते हैं और जिनके पास पैसे होते हैं, ज़ाहिर है वही आते हैं, और जो बहुत गरीब लोग हैं या पढ़ाई में पीछे हैं वो नहीं आ पाते। तो एक अच्छी खासी तादाद हमें आज के दौर में नज़र आती है हिंदुस्तानी तलबा की। मिलजुल के रहते हैं, अपार्टमेंट शेयर करते हैं, कमरे शेयर करते हैं, पैसे बचाते हैं। और हाल ही में जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट ने एक कानून पास करके स्टूडेंट्स पे जो लिमिट थी कि वो 20 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे बाहर जाते हैं तो ये पाबंदी होती है स्टूडेंट्स पे, लेकिन उन्होंने पाबंदी हटा दी कि वो 40 घंटे या उससे ज़्यादा काम कर सकते हैं। उसकी वजह से जो मुख्तसर मुद्दत में जो प्रॉब्लम थी इनको लेबर शॉर्टेज की, उसमें उसको पूरा करने में मदद मिलेगी। और यही वजह है कि हमें बहुत ज़्यादा वो स्टूडेंट्स काम करते हुए नज़र आते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमने कनाडा में रहते हुए जो और चेंज नोट किया है वो ये कि यहाँ खाने पीने की दुकानें बहुत बढ़ गई हैं। और न सिर्फ दुकानें बढ़ी हैं बल्कि उसमें लोगों की ख़रीदारी बहुत बढ़ी है। और हम उन कतारें देखते हैं लगी हुई, लाइन में लोग खड़े होकर इंतज़ार करते हैं और वही खाने, बिरयानी, कौरमा, सब्ज़ी, थाली, समोसे, जो उनके फूड हैं, वो नई दुकानें खुल रही हैं, उनकी फ्रेंचाइज बन रही है वो बड़ी तादाद में। पहले, आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले ये चीज़ें बहुत कम थी। 2009 में जब मैं यहाँ एक IT प्रोफेशनल के तौर पर जॉब करता था, यहाँ रहता था और मुझे पाकिस्तान से आए हुए 10-12 साल हुए थे, तो उस वक्त जब मैं यहाँ से गया था 2009 और आज में हम खाने पीने की दुकानें बहुत देखते हैं देसी लोगों की, और दूसरे भी देखते हैं, देसी के अलावा जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, ईरान के हैं, अफगानिस्तान के हैं और जगहों के, वो भी बहुत ज़्यादा है। खाने पीने की जगह सिर्फ नहीं बढ़ी बल्कि उस पर लोगों की ख़रीदारी बहुत बढ़ गई है। लंबी लंबी लाइनें होती हैं, तरह तरह के फूड होते हैं और ऑर्डर्स होते हैं, डिलीवरी होती है, तो खाने पीने के बिज़नेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। तीसरी अहम चीज़, जो ख़राब चीज़ है, जो पसंद नहीं आएगी लोगों को, घरों की अफोर्डेबिलिटी बहुत मुश्किल हो गई है। हर आदमी घर नहीं खरीद सकता, अपार्टमेंट खरीद नहीं सकता, उसके दाम बहुत ज़्यादा हो गए, 12 लाख, 14 लाख, आम सी बात है। लोग घर के बाहर खड़े होकर बताते हैं कि ये घर अब $15 लाख का है। हम जब थे 2009 में तो घरों की कीमतें 2.5 लाख, 3 लाख, बहुत अच्छा घर हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो 4 लाख, 5 लाख। ये बहुत फ़र्क है। जाहिर है इसकी वजह से किरायों में बहुत इजाफा हुआ है।
ہمارے زمانے میں 2009 میں کرایہ ہم دیتے تھے $1200-1300 اچھے اپارٹمنٹ میں. اب شروع ہوتے ہیں اچھے اپارٹمنٹ 2500 2700 2800 سے, اور گھروں کے کرائے 3000. ظاہر ہے تنخواہیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی, تنخواہیں بڑھی ہیں, آورلی ریٹ بڑھا ہے. اس زمانے میں $7 تھا تو اب $15 منیمم ریٹ ہے, لیکن تنخواہیں اتنی زیادہ نہیں ہے کہ آپ 3000 کرائے بھی دے سکیں اور اپنے بچوں کو بھی پال سکیں اور کھانا پینا بھی کر سکیں. چیلنجنگ ہے, لوگ اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ گھر خریدنا یہاں کی نئی نسل کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے, افورڈیبلٹی ایک میٹر ہے. تو یہ بہت بڑا چینج ہم نے دیکھا. اور ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جو جی ٹی اے کے علاقے ہیں, گریٹر ٹورانٹو ایریا ہے, اسکاربرو ہے, ٹوبیکو ہے, نارتھ یارک ہے, مسیساگا ہے, برمپٹن ہے, اوکویل ہے, ملٹن ہے, آپ نام لیتے چلے جائیں. یہ سارے کے سارے علاقے اب یہاں پہ گورے لوگ یہاں سے موو ہو گئے نارتھ کی طرف دوسری جگہوں پہ. یہاں پہ ہندوستان, پاکستان, ایران, افغانستان, سیریا امیگرینٹس رہتے ہیں یہاں پہ. زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو باہر سے آئے ہوئے ہیں. باہر سے آنے والوں کی تعداد بہت بڑی ہے, اور سب سے زیادہ تعداد کسی ایک ملک سے اگر بہت زیادہ لوگ آئے ہیں تو وہ ہندوستان ہے. بتایا جاتا ہے کہ اس سے قبل اس طرح کا ڈیٹا جب چیک کیا جاتا ہے کہ کسی ایک ملک سے سب سے زیادہ لوگ کب اور کہاں سے ماضی میں آئے تھے, تو 1971 میں سب سے زیادہ لوگ انگلینڈ سے آئے تھے کینیڈا, اور اب 2020-22 میں سب سے زیادہ لوگ ایک ہی جگہ سے اگر آئے ہیں تو وہ ہندوستان سے آئے ہیں. اور اس میں دونوں طرح کے لوگ شامل ہیں, اسٹوڈنٹس بھی ہیں, امیگرینٹ بھی ہیں, ورک پرمٹ پہ بھی لوگ آئے ہیں. اور میں نے یہ تبدیلی دیکھی ہے کہ 2009 میں گورنمنٹ کا ہدف ہوتا تھا 2 لاکھ لوگوں کو لا کر بسانا ہے, اور اتنی پروسیسنگ سلو ہوتی تھی کہ وہ 2 لاکھ نہیں آ پاتے تھے, 170 160. تو اس سے کینیڈا کی آبادی تیزی سے نہیں بڑھی تھی. اب گورنمنٹ اس بات کو سمجھ چکی ہے کہ جب تک یہاں لوگ نہیں آئیں گے, گھر نہیں خریدیں گے, نئے گھر نہیں بنیں گے, نئے کارخانے, نئی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی, یہ ملک ترقی نہیں کرے گا امریکہ کی طرح. تو اس کو سمجھتے ہوئے اب انہوں نے ہدف رکھا ہے کہ آنے والے 2-3 سالوں میں یہ 15 لاکھ لوگوں کو لانا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے اپنے پروسیس کو تیز کر رہے ہیں, اپنے صوبوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ آپ, اور صرف لانا نہیں چاہتے, یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر آیا ہے تو وہ ڈاکٹر یہاں پہ میڈیکل میں کام کرے. یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی اور شعبے میں آیا ہے تو وہ یہاں پر پیزا ڈیلیوری نہ کرتا اور ٹیکسی نہ چلاتا ہو اپنے شعبے میں. اور یہاں پہ ہیلتھ سیکٹر کو بڑے مسائل کا سامنا ہے. یہاں ہسپتالوں میں بہت رش ہے, یہاں کی نرسز کی شارٹیج ہے, اور یہاں پر لوگ بہت سفر کر رہے ہیں کہ جب ایمرجنسی میں جاتے ہیں ہاسپٹل میں لمبی لمبی لائن ہوتی ہے. میرے دوست نے بتایا کہ گزشتہ دنوں وہ اپنے بچی کو لے کر گئے تو ان کو 8 گھنٹے انتظار کرنا پڑا. جی ہاں, ہیلتھ یہاں پہ فری ضرور ہے, لیکن بہت لوڈ ہے ہیلتھ سیکٹر پہ, بہت دیر میں باری آتی ہے. تو کچھ باتیں جو میں نے اس ویڈیو میں شیئر کی ہے وہ یہی تھی کہ دنیا بدلتی رہتی ہے, آگے بڑھتی رہتی ہے, اور دنیا میں مسائل بھی آگے پیچھے آتے ہیں. اس وقت کے مسائل الگ تھے, آج ہاؤسنگ کی افورڈیبلٹی ایک ایشو ہے. لیکن آج کی اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں کو بلاتے ہیں, آج کل ورک پرمٹ پہ لوگ آتے ہیں, آج کل اسٹوڈنٹ ویزا پہ لوگ آتے ہیں. اس طرح سے کینیڈا اپنے دروازے کھول رہا ہے. اور مجھے یہاں پہ بہت اچھا یہ لگا اس دفعہ کہ ان تمام چیزوں کے باوجود کہ گورے کم ہو رہے ہیں مختلف شہروں میں اور دوسرے لوگوں کی آبادی بڑھ رہی ہے, سسٹم ویسا ہی ہے. ہر کسی کو سسٹم میں رہ کے کام کرنا ہے, ہر چیز کو ٹریفک پہ گاڑیاں روکنی ہے, ہر کسی کو دوسرے کا خیال کرتے ہوئے دروازہ پکڑ کے رکھنا ہے کہ آئیے آپ تشریف لے جائیے پہلے. صفائی ستھرائی ویسے ہی ہے, اور کینیڈا ہر لحاظ سے ایک بہت صاف ستھرا ونڈرفل پلیس ہے رہنے کے لیے. اگر آپ اپنے ملک سے یا جہاں آپ رہتے ہیں کسی وجہ سے کہیں اور رہ کے کچھ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو کینیڈا آپ کی ایک چوائس ہو سکتی ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کینیڈا ضرور آئیں یا اپنے ملک کو چھوڑیں. یقیناً آپ کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے کہ جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں, جہاں آپ رہتے ہیں, جہاں آپ کے عزیز و قریب دوست ہیں, آپ پوری جان لگائیے, وہاں اپنا مقام بنائیے, وہاں پہ آپ لوگوں کی خدمت کیجیے اور اپنے ملک کو آگے لانے کی کوشش کیجیے. لیکن لوگ تعلیم کے لیے, بزنس کے لیے, کسی اور مقصد سے کسی دوسرے ملک میں رہنے کا ایکسپیرینس لینا چاہتے ہیں تو کینیڈا ایک بہترین چوائس ہے. پھر کسی ویڈیو میں ملتے ہیں. تھینک یو.